ମୁଁ କହିଲି 7ଟି ଖଣ୍ଡେ ବିଜେପିର ଏମଏଲଏ କଟିଯିବେ। ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ଆପଣ ଖାଲି ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ହାତ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିବେ। 7 ବିଜେପି ଆସିଗଲେ ଆମେ 60 ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବରଂ କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଶେଇଦବା, ନୂଆ ସରକାର କରିଦବା। ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ମଝିରେ ଆ ଭିତରେ ଫେରି ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲି। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନବୀନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି कि बाई इलेक्शन पे आपण तैयार हूँ कहले कौन पे रुषि ना मुझे 7टी खंडे बीजेपी एमएलए कटिଯିବେ। से जो बाई इलेक्शन हम आपण खाली गाड़ी में बसिक हाथ देखी दे चली आसवे। 7 बीजेपी आसीगले आम 60 दरकार पड़े बरं कांग्रेस सागर हाथ मिशेदबा, नुआ सरकार करदबा, ए मोहन न भावु कि सी परम मोहन हो जाए मुख्यमंत्री सी किसी नु ताकू चलाउछन्ति दिल्ली गोटे इंजिन देइछन्ति। से इंजिन रे डीजल नहीं कि कोयला नहीं, आ जो ऊपर इंजिन अच्छी से इंजिन चलाउछि ओडिशा।